Okay guys, maayong hapon guys. Oh, from the people of Cebu. Guys, ay rescuer nato diri guys no nga nangabot gikan sa Sugbo. So atong gipasalamatan no ang Sugbuhanon nga mga Sugbuhanong lumulupyo. Salamat sa inyong pag sanong no. Sa inyong pag dangat diri sa among dakbayan sa Iligan City. Mapasalamaton kami mga kaigsuonan, mga kaigalaan diin sa pipila pa lamang ka mga higayon no. Pipila pa lamang ka mga oras ang nakalabay. Ug ani ana dayon kamo alang sa pag padangat sa inyong kinasing-kasing nga tabang no. So salamat kay mga higala. So guys, ubay-ubay kini sila guys no, usa ka hugpong. Diin adunay ambulansya ug uban pang mga ekwipo nila no. Medyo halayo-layo jud jutay ang ilahang lawig guys no. Di sabag kini nag-tracking bang nagbarko ba? Baka oh. Sugbog yapon guys no. Ikan sa Sugbo no. Salamat sa mga katauhan sa Sugbo. So guys, atong hulagway guys no. Di sila nag taod sa ilahang tent o contemporary shelter guys. Sa atong mga kaigsuonan gikan sa Sugbo. So daghang salamat sa inyong pagdangat diri sa among dakbayan. So guys, kasamtangang mahuway sila mga higala no. Din mo ilahang command center guys. Alang sa atong mga kaigsuonan diya sa Sugbo no. Kaming mga taga Iligan kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong pagdangat diri sa among dakbayan. Mga kaigsuonan namong mga Sugbuhanon. Salamat sa inyong kasamtangan nga nias pagkakaroon sa dakbayan sa Iligan City no. Rescue sa uban natong mga kaigsuonan no. Once again, salamat kay mga higala, mga kaigsuonan, especially sa mga Sugbuhanon. So once again guys, maayong hapon no, once again sa atong mga kaigsuonan no. Especially sa atong mga panauhin guys, nga gikan sa Sugbo. No, Sugbuhanon, salamat sa inyong presensya guys. Atong paghulagway gamay ha. Unay sila guys no, ilang hugpong no. Din aduna sila dalang mga ekwipo o ambulansya guys. Daray lang ambulansya guys no. Siyempre atong gipasalamatan ang ilahang mga specialist diya sa Sugbo no. Nagpadangat o mga
ayuda diri sa atong Dakbayan sa Iligan City, guys. Daghang salamat kaninyo. Ug ingon man sa inyo ang mga opisyalis diya sa Subo, no, among atong gipasalamatan ug dako from the people of Cebu. Okay guys, kasamtangan ilang command center aniya diri guys, no. Ala guys, salamat mga kaigsuonan nga Subuhanon. Kalipay na mugdako ang inyong pagdangat diri sa among Dakbayan. Tara guys. Salamat Subo. Okay guys. Okay guys, no, once again atong gipasalamatan sa kinasing-kasing nga pagpasalamat, no. Di nga atong mga panauhin din gikan kini sila sa Subo, guys. Ug ingon man sa ilahang mga opisyalis diya sa Subo, no. Diin sila yung mga responsable sa pagpadala nini nga hugpong alang sa pagrescue sa atong ubang mga kaigsuonan diya, no, nga naigo nining maong kalamidad. Typhoon Basyang, no. So once again, unang yugto, no, ang midangat diri Subo. Salamat kaninyo. Ug sa mga nagbalak pa diyang mudangat diri sa among Dakbayan sa Iligan City, guys, no. Salamat kay kaninyo. Welcome to Iligan City. Ang ginatibuk ang katawhan sa Iligan, mga kaigsuonan, nagapasalamat sa mga Subuhanon, no? Lakip ang inyong lingkod nga si Ramsky is on the road. Sa kinatibuk ang pwersa sa mga taga-Iligano, no? Nagapasalamat kaninyo mga Subuhanon. Walang paglalagyan mga higala, no. Ang kalipay, no, sa usa ka binuhat basta nay mudangat nga mga tabang. So guys, update guys, no. Diin mo adto ko sa sentrong bahin balik. Dalang subay sa uban pang mga nidangat diri sa atong Dakbayan sa Iligan City. So akong nakuhaan guys, no, gikan sa Subo. Usa ka hugpong nga gikan sa Subo. Ang una na akong naispatan dito, so atong gikuha ang hulagway mga higala, no. O atong gipasalamatan og dako ang mga responsable nining pagpadangat nining mao nga hugpong alang sa pagtabang ning atong Dakbayan sa Iligan City. Okay, padayon ta sa unahan nga bahin mga higala. Susama ni anang anaa ikaw sa Kapitos higala ba? Pananglitan na ikaw sa ospital, na kay gibati, no, din ikaw na confined sa ospital. Kung aduna gani mo duaw kanimo nga higala, walang kapagsisidlan, no, walay kabutangan ang imong kalipay nga gibati. Susama usab kining atong gibati karon, no, sa inyong lingkod mga higala nga atong nakita atong mga kaigsuonan gikan sa Subo, diin midangat nga ri sa Dakbayan sa Iligan City alang sa padangat sa ilahang hinabang kung pag-rescue. Salamat kaninyo mga Subuhanon nga mga lumulupyo. Tungod kay isa po niya ng mga higala, no, ubay-ubay po ng mga taga-Iligan nga diindigan sa Subo, no, mga Subuhanon nga aniyas pagkakaroon sa Iligan na muyo. So salamat sa inyong presensya mga kaigsuonang mga Subuhanon. Among gikalipay og dako uyamot ang inyong pagdangat diri sa among Dakbayan sa Iligan City, no.
Okay guys, nagyapon maing hapon mga kaigsunan, mga higala. Iatas do yung bahin sa katedral guys, no? Nagyapon diring dapita puno sa lapok. Okay, sa mga kadiyot lamang guys. Diring dapita, lapok. Ditong dapita, lapok. Guys. Diri guys. Grabing bulog tubig diri guys, basta kay kapakapay taon uban nato mga kaigsuonan diri. Ala, ani o. Perting pagbulok sa tubig diri no. So, Diri, baan dahil sila diri o. sentrum bahin kini sa mga higala no sa Uy, gadabo na sa ako. syudad no. Sentrum bahin kini diri. Diri kay ay, kay kanal man dahil ni diri o. Ala. Kaya ubos mo ni diri. Ubos kaya ni diri. So, atong mga kawani sa atong lokal nga pagagamahan ng mga higala no. Kasamtangan pang padayon sa ilahang pag-clearing no, pag-clearing sa maong mga dapit, sa mga apektadong mga dapit no. Sentrum bahin kini guys. Ilabihan jud sa kalapok diri. Hindi nagsulat na. Okay. So, once again atong pasalamatan ang atong mga panauhin no, ang presensya sa atong kasikbit no nga dakbayan sa Sugbo. Atong higala diya no nga Sugbuhanon. Diin aniya karon sa ato ang dakbayan sa Iligan City. Alang sa pagpadangat sa ilahang pagtabang kung pagayuda sa ato ang agi kaasuhin nga dakbayan guys no, napuno sa lapok ng atong dakbayan. Ug sa mga uban pa diha no, mga kasikbit nga lungsod, dakbayan. Welcome kamo diri sa among dakbayan guys no. Maduna kamo mga plano pang nga mo suporta. Okay, you are welcome all. Okay, sa mga kadiyot lamang guys. Dirita sa may RCBC dito. Kita ninyo guys oh, mga daghan na kayo ni tabang guys no. Tapos panlimpyo. Diring dapita guys oh. Lagi sarado niya. Sabi po no. Dahil daw basura guys oh. Direct sa pagpulong tubig dito. Ang naay ko ang tubig. Dali ra makapanglimpyo. Okay mga higala. Unik Quezon Avenue guys. Quezon Avenue Plaza. Tabihan. Wala man ako na. Nasa.
Buyag niya, anak na mo. Si Ramsky. Oh. Thank Okay, you. ka-ready? Okay. Okay mga igala, sa gihapon guys, Galaxy. Pagkapunuan sila po. So, clearing operation. Clearing operation guys, no? Tadi sa cathedral, o, tara, o. Bantay. Ito may makita. Ato yung Fortuner de o nga, nalibyo tayo ba? Sabi. Okay guys. There's Solapok. Lang, Watsons. Watson guys. Operation Linis. Dili magiyan dyan. Mabagbuwan. Clearing. Okay guys, so once again guys, no? Doon ay mga nanabang kanato guys, no? Nagikan sa nagkadaiyahang mga kasikbit ng mga lungsod, kasikbit ng mga dakbayan. Bikiri, delicious. Atong gipasalamatan og dako, no? Atong mga panauhin, mga higala. Sa mga nagtabang ining maong pag-clearing operation mga higala, no? Sa tanan-tanan, aniya sa kasamtangan, no? Aniya sa pagkakaroon guys, dakbayan Sulidan City, alang sa pagtabang sa duang clearing operation. Dawatan ninyo ang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa kinatibuk ang Iliganon. Daghang salamat mga partisipante nining maong kalamidad, no? Diring dapita guys, medyo upside na pagalantaw, no? Nahilo na, no? So gumikan kini sa mga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonan, no? Ay daghan nga may ambag. Kung inani lang jud, no, diri jud mga maila ang pagkapusong Pilipino guys pag abot sa mga kalamidad. Makita nimo ang tunay na kulay sa pagkapusong Pilipino, no? Kining gitawag na to bayanihan system, no? Gagikan pag kini sila sa hilabihan ka mga layo nga mga dapit guys, no? Apan walay saway pagduruha-duha, bidangat sila ining halayo nga dakbayan alang sa paambit sa ilang pagtabang, no? So sa makausap pa uban sa kinatibuk ang puwersa sa Team Ramsky, daghang salamat kaninyo mga kasikbit ng mga kaigsuonan. Tumingon man usab, no, sa mga siyempre dili ka na sila mudangat diri mga kaigsuonan kung wala ang mga pagtugod sa ilahang mga department head, kung mga opisyalis sa ilahang nagkadaiyang mga dakbayan, no? So sa tanang mga opisyalis na ipadangat sa ilahang mga kinasing-kasing nga pagtabang, daghan kayong salamat kaninyo mga kaigsuonan. Dili mahuman-human ang among pagpasalamat diha kaninyo. Mabuhay ang pusong Pilipino! Mabuhay! Okay guys, makadiyot lamang guys, no? Hapitan diri guys. Guys, kay medyo hatas-tas na magdiyot ay. So, wala man ito guys.
Sa gyapon wa ko ilay kapamulong dia kaninyo kundi ang pagpasalamat. Kini si Kanalan Ramsky 9195 Wild. Thank you very much. God bless us all. Bye bye guys.